Cirilo i Metodije, odnosno oni se nama približavaju, da li su agresivni. Ohrid je drevni makedonski grad na obali Ohridskog jezera. Zbog velikog broja crkava i nešto manje džamija poznat je i još kao balkanski Jerusalem. Ohrid se definitivno može okarakterisati kao multietnički i multireligijski grad i kao takav je svrstan u UNESCO-vu svjetsku baštinu. Sa staroga grada, sa lokaliteta Gornja Porta, se pruža divan pogled na Ohridsko jezero, koje je najdublje i najhladnije u Europi. Jezero je podijeljeno između Makedonije i Albanije i velika je turistička atrakcija. Kaže, a male laste s juga dolaze. Ove male laste još nisu se krenule sa juga, mi smo na jugu, one su još uvijek u fazi razvoja, u gnijezdo, njih 4 male bebe, ptičice. I one će polako, možda čak doći i u Tuzlu gore na sjever. Danas se nalazimo u Makedoniji, na jugu Makedonije, nedaleko od albanske granice, u vrlo poznatom gradu Ohrid. Nalazimo se u Ohridu i ispred nas je Ohridsko jezero. Cheer music. Nalazimo se sada u Skoplju, Makedonija. Skoplje je nešto malo drugačiji grad u odnosu na Sarajevo, u odnosu na mnogi gradove na Balkanu, stvari drugačije, čak i od Tirane. Tako dalje, udara malo na Helenik, na starogrčku, na njihovu arhitekturu. Grad je prepun ovih statue od važnih ljudi iz makedonske istorije. Ispred nas su Cirilo i Metodije, odnosno Kiril i Metodij. Učili smo u školi o njima. Ovdje što više liči na Atinu, na Grčku.
i tako dalje. Preko ovog mosta ovamo već na ovoj strani. Na ovoj strani ovamo je taj stari grad. Stari grad, odnosno turska čaršija, jeli. Tamo su munare, dobri ćevapi i pljeskavice. Ova ličnost gore, ova velika statua, veliki spomenik, jeste Filip II. Makedonski. Sad se tu to sve miješa šta je bila Makedonija u toj grčkoj civilizaciji, a veliki je ovo grad, interesantan. I dalje se nalazimo u predivnom Skoplju, grad koji zaista za prvu posjetu nudi mnogo. Kao što rekao, ne liči na balkanske gradove. Ovdje u Skoplju i Makedoniji glavna ličnost, istorijska ličnost jeste Aleksandar Veliki. Ličnost koja je živjela otprilike prije 2000 godina, kada je Makedonija i Grčka bile jedna teritorija, mislim, zajedno su bili i sad to treba malo opet preciznije pogledati šta je u stvari ta stara Makedonija, odnosno šta je ovo što je ostalo od Makedonije. Uglavnom, Aleksandar Veliki Makedonac, makedonski. Naravno, Grci ga ne daju i kažu da je on njihov. U svakom slučaju, to je legenda iz svog vremena, koji je imao namjeru da zauzme cijeli svijet. Skopje, kao što kažem, i dalje iznenađuje, veliki trg, puno posjetilaca i veliki broj spomenika, ovih statua. Ja više ne znam ni ko su ovi ljudi, mora bi zaista preciznije pročitati. Skopje je drevni i glavni grad Makedonije, smješten na obalama rijeke Vardar, veliki i moderan grad koji ima burnu i turbulentnu istoriju. Isa Beg Isaković, glavni osnivač grada Sarajeva i Novog Pazara, u 15. vijeku je i u Skopju ostavio velikog traga, sagradivši čifte, hamam, medresu i druge vakufske objekte. 1963. godine Skopje je pogodio snažan zemljotres, koji je devastirao ovaj grad. Japanski arhitekta Kenzo Tange je 1965. godine počeo da radi na novom urbanističkom planu ovoga grada. I upravo Skopje koje danas vidimo je uglavnom vizija japanskog arhitekte. Kao što Sarajevo ima svoju baš čaršiju, tako i Skopje ima svoju staru čaršiju. Dakle, na lijevoj obali rijeke Vardar smještena je skopska stara čaršija, slične veličine, ako ne i veća od sarajevske. Stara čaršija je najstarija na Balkanu i bila je centar trgovine u Skopju još od 12. stoljeća. Dolaskom Turske imperije, stara čaršija u Skopju poprima otomansku arhitekturu koja je i danas dominantna. Makedonski parlament je 2008. godine donio zakon kojim se stara čaršija proglašava kulturnom baštinom od posebnog značaja. Danas smo na putu prema Šar planini i stali smo u jednom prelijepom mjestu, malom gradiću, manjem gradiću, Tetovo. Tetovo i legendarna, famozna šarena džamija u Tetovu. Ona zaista izgleda kao iz snova. Mi nema puno vremena da snimamo po gradu, prolazili smo, malo smo stali, popili kafu, pojeli njihove ovdje sirnice i kifle i slatkiše. Znači
grad se nalazi na rijeci Pena. Čini mi se da se rijeka zove Pena. Grad je puno veći nego ovo što vi sada vidite. A ovo gore iznad, ova brda, ovi obronci, to su sve znači padine Šarplanine. Šarplanina je bukvalno evo odmah neposredno iza ovih tamo zgrada počinje se penjati. I to je to. Sunčana i lijepa Makedonija. U podnožju Šarplanine u sjeverozapadnoj Makedoniji nalazi se manji grad Tetovo. Tetovo je kulturni i naučni centar albanskih muslimana u Makedoniji. U njemu su također smještena dva veća univerziteta, jedan državni i jedan privatni univerzitet. Tetovo je prepoznatljivo i po šarenoj džamiji koja datira još iz otomanskog perioda. Treba napomenuti da je nogometni fudbalski klub Škendija, koji se takmiči u prvoj ligi Makedonije, smješten upravo u Tetovu. Škendija je albanski klub i vrlo uspješan makedonski prvoligaš. Ne možete doći u Makedoniju, a da ne posjetite Šarplaninu. Mi se upravo nalazimo na legendarnoj Šarplanini o kojoj su mnoge pjesme opjevane. A ova lokacija se upravo zove gdje se mi nalazimo Popova šapka. Jedan od prvih vrhova Šarplanine, Popova šapka. Imaju neki vrhovi koji idu čak i do 2800 metara. Uglavnom odavde se vidi Tetovo, vidi se Skopje, Šarplanina, borovnice, naravno čobani sa svojim ovcama. I šta drugo može biti na Šarplanini pored ovaca nego Šarplaninac. To je njegova misija i ovo je njegovo rodno mjesto, Šarplaninac, dakle, to je čuveni makedonski pas. Ne može Šarplanina bez svog domaćina, Šarplaninca. Oni se sakriju ispod grma, jedan ima iznad stada, jedan ispod i on promatra motru i gleda u mene sada. Ako ja priđem možda još koji korak, on će ustati da me opomene. Njemu su ovce odmah iza leđa. Ovo je također drugi domaćin, vrlo ozbiljniji. Evo i ovoga ne bi ga ni vidio. Gledaj, oni se nama približavaju, da li su agresivni, nisam siguran, nadam se da nisu. Uspjeli smo se
popeti na jedan od vrhova Šar planine. Pretpostavljam, sudeći po mapi iza ovih tamo brda je Kosovo i grad Prizren. Šar planina je dobro poznata planina na Balkanu koja se proteže preko teritorija 3 države, Makedonije, Kosova i malim dijelom Albanije. Najviši vrh ove planine jeste u Makedoniji, poznat kao Titov vrh, od preko 2740 metara nadmorske visine. Pored čistog zraka i netaknute prirode, Šar planina je također poznata i kao rodno mjesto autohtonog makedonskog psa koji se uzgaja na njenim padinama, Šar planinac. Dragi naši, nadam se da ste uživali kroz Makedoniju zajedno sa nama. Želim samo još na kraju da kažem da je Makedonija po mnogo čemu slična našoj Bosni i Hercegovini. Dakle, multietnička, multireligijska država koja ima svoju, nažalost, turbulentnu i ponekad tragičnu historiju. Onako primjetno toplija od Bosne, nije nešto posebno ni skupa. U Makedoniji se troše makedonski denari i naravno euri. Primjetno je svugdje kroz Makedoniju to makedonsko gostoprimstvo i nosimo također nezaboravno jedno iskustvo iz grada Tetova gdje su ljudi bili posebno darežljivi onog momenta kad su primijetili da smo mi iz Bosne. Da vam se malo onako opet pohvalim, baš kao i Albaniji, tako i u Makedoniji sam kupio među ostalog sebi jedan dres. Radi se o jednom makedonskom prvoligašu, uspješnom prvoligašu. Kao što vidite, to su te fine boje, to je taj dres. O kojim se klubu radi, to vam neću otkriti. To neka stoji kao mali zadatak za vas, da to malo pretražite i da napišete u komentarima o kojim se klubu radi. Ukoliko budete putovali u regionu, neka jedna od vaših destinacija bude i Makedonija. Zahvaljujemo se još jednom i kao što to Makedonci kažu, blagodaram. U narednom videu vas vodimo preko ovih planina u susjedno Kosovo, a krajnja destinacija je nama posebno drag Novi Pazar u Sandžaku.